হয় উল্লেখ করে নিজের জন্মদিন পালন নয়, শিক্ষক দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নিজের জন্মদিন উদযাপন। তাই তো প্রতি বছর 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়। বিদগ্ধ পণ্ডিত দার্শনিক রাজনীতিবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মজয়ন্তী। এক কথায় শিক্ষক ও শিক্ষকতার জগতে বরেণ্য পুরুষ ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। এভাবে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা দেশের সর্বত্র বা যায়নি রাজ্য তথা জেলা পর্যায়েও। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজন হয় শিক্ষক দিবস কার্যক্রম। জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাকে আয়োজিত কার্যক্রমে অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কার্যক্রমের সূচনা হয়। বিশেষভাবে সামিল ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ মিশরঞ্জন দাস। দিবস উদযাপনের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিভিন্ন জন আলোকপাত করেন। জেলা প্রশাসন বিভাগে 28 জন শিক্ষকদের উষ্ণ সংবাদ প্রদান করা হয়। আজকের কার্যক্রমে জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষায় শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল, কিন্তু তা নয়। প্রেক্ষাপটের পিছন দিকে অনেকগুলি বসার সিট খালি করার দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী হয়। কার্যক্রমে সামিল ছিলেন করিমগঞ্জ জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব সহ উত্তর কমিটির বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুর কায়স্থ। ওনারা নিজ নিজ মতামত এভাবে তুলে ধরেন। একটু দিলে দিন। আমাদের পরবর্তী কৃতি শিক্ষিকা শ্রীমতী স্বপ্না রানী রায় छात्री के अनुरोध है वो आपके जीवन में एक नया मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा और आपको और फोर्स के साथ काम करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जिला प्रशासन की ओर से मैं पर्सनली आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने जो अभी आयोजित पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोगों को सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो रिलीफ में हम लोगों को सपोर्ट किया और विभिन्न एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज जो आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, जो एग्जामिनेशन हो या कुछ भी कोई सर्वे हो, कुछ भी हो, सो वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ फील्ड एक्टिविटीज विदाउट योर हेल्प। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने उसमें प्रेरणा से काम करने के लिए। साथ ही साथ सरकार के तरफ से पिछले कुछ 4-5 सालों में शिक्षकों की बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, बल्कि हमारा राज्य देश के बहुत कम राज्यों में है जहां लाखों भर्तियां शिक्षकों की हुई है पिछले 4-5 सालों में। साथ ही साथ अभी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लगभग 23,000 टीचर्स को रेगुलराइज किया, जिसमें करीमगंज के लगभग 1700-1800 टीचर्स हैं। उसके लिए भी सरकार ने कदम लिया है और साथ ही साथ इंश्योरेंस का स्कीम भी सरकार ने लॉन्च किया है। तो सरकार तत्परता से बहुत सारे कदम टीचर्स के बेनिफिट के लिए ले रही है। एंड साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करना है, हमारे सारे स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम हो, वहाँ पे अलग अलग तरह की सुविधाएं हों, उसको बढ़ाने का तत्पर हमारा सरकार करता रहता है। तो आज के पल में और पुराने के ज़माने में हमारे जो स्कूली सरकारी जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। पहले लाइट नहीं होती थी, पहले हमारे मिड डे मील नहीं होते थे। अभी हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं सरकार से मुफ्त मिलती हैं। वो बुक्स हो, फीस फ्री हो,
या पुस्तकें हों, वो सब हमको फ्री मिलता है। और टीचर्स को भी जो पहले के कंपेरिजन में ज़्यादा सैलरी इन द सेंस कि पहले से वो रेगुलराइज हो गए हैं, नया रिक्रूटमेंट हो गया है, और ये सब शिक्षा व्यवस्था में इम्प्रूवमेंट का जो प्रयास सरकार कर सकती थी उन्होंने किया है। ये एक आज का जो दिवस है वो आपके एप्लीकेशन के साथ साथ एक रिफ्लेक्शन का भी टाइम है, जहां हम रिफ्लेक्ट करें कि जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो एकेडमिक कर्तव्य है और हमारा जो सोशल कर्तव्य है, वो हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कभी भी किसी भी स्कूल में जाते हैं तो उन बच्चों से पूछते हैं, छोटे बच्चों से, कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमको टीचर बनना है। आप ये सोचिए कि ये आप उनके जीवन में परिवार के बाहर पहला ऐसा मौका होता है कि जो आप उनके जीवन में एक योगदान देते हैं और उसकी छाप उनके जीवन भर में रहती है। तो आपका जो दायित्व है, और आप सभी से अनुरोध है कि इसके बारे में आप लोग सोचें, प्रयास करें। और ये मैं अपना खुद अनुभव मतलब बताना चाहता हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा हमारे जो ऑफिस में आते हैं वो स्कूल का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कम आते हैं कि स्कूल में टीचर दे दीजिए या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए या कुछ परेशानी है दे दीजिए। दे कम मोस्टली फॉर कि हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, हमारा कुछ बहुत दूर होता है, हमें कुछ आस-पास भेज दीजिए। अब ये एक बोलने की बात है, जैसे हम हैं और जो भी ऑफिसर्स हैं वो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अपने जिले में ही अगर आपको 20 किलोमीटर जाने को बोल दिया तो आप लोग परेशानी होती है। तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द रिस्पेक्ट एंड जो दायित्व आप लोगों को सब समाज सौंपता है, तो इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है। और आज के कार्यक्रम में हमारे ऑनरेबल MPs MLAs यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने आप लोगों को मोटिवेट किया, आप लोगों को सराहा। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षक एवं अध्यापन कमेटी का सभापति होने के नाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। এই দেশ স্বাধীন হওয়ার আগের থেকেই বিদেশে শিক্ষকতা করছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াতেন ইস্টার্ন রিলিজন অ্যান্ড ইথিক্স। এই ইথিক্স শব্দের মধ্যেই তার সম্পূর্ণ জীবন ছিল। তার যতই লেখা বই বা দর্শনশাস্ত্র লেখা, যে তাকে তার অনুরোধ রাখলেন, তিনি তো সেই অনুরোধ রাখতে পারতেন, কিন্তু না, তিনি একজন শিক্ষক। এরা ভাবেন যে তিনি তার আগে এই দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন 1952 সনে, আবার 57 সনে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছেন। তিনি এই জন্মদিন পালনের অনুমতি দিতে পারতেন, কিন্তু এই যে ব্যতিক্রমী যে সিদ্ধান্ত জানেন, একটা সিদ্ধান্ত, পরামর্শ এবং এক উপহার। এবং ওনার জন্মের দিনটাকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। আসলে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হি ফিল প্রাউড, উনি নিজেকে গর্ববোধ করতেন যে শিক্ষক যদি ওনাকে কেউ বলতো বা শিক্ষক সমাজ, শিক্ষা, উনি গর্ববোধ করতেন যে যদি ওনাকে শিক্ষক বলতো। এবং সেই সুবাদে সবাই বলে গিয়েছেন যে ওনার জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মাইসুর ইউনিভার্সিটিতে 1922 খ্রিস্টাব্দে যখন উনি চলে যাচ্ছেন কলকাতা ইউনিভার্সিটি,
তো ওনার ছাত্রছাত্রী ওনাকে পালকি করে একদম ইয়েতে রেল স্টেশন নিয়ে গেল। তো পালকি করে নিয়ে গেল এবং ছাত্ররা একদম ভারাক্রান্ত, দুঃখিত। তো ছাত্ররা বললো যে স্যার আপনি চলে যাচ্ছেন, আমরা অনেক দুঃখিত, আমরা মর্মাহত। তো আপনার কথা তো প্রত্যেকটা সময় মনে পড়বে। আজকে আমরা চাই যে প্রত্যেকটা বছর আপনি আমাদের মধ্যে থাকবেন না, আপনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, আপনি বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, অনেক জায়গায় আপনি যাবেন। আপনার আদর্শ, আপনার চিন্তাধারা, আপনারা দেখবেন যে রাম মন্দিরের পাশে লবকুশের মন্দির নেই, হনুমান মন্দির আছে। অর্থাৎ আমাদের ওখানে বায়োলজিক্যাল সাকসেশনের কোনো দাম নেই। আমাদের ভারতবর্ষে স্পিরিচুয়াল সাকসেশন, আধ্যাত্মিকতা। তাই আপনারা দেখবেন যে দ্রোণাচার্যের ছেলের কোনো নাম আসে না, দ্রোণাচার্যের শিষ্য একলব্যের নাম আসে। সেটাই আমাদের ভারতবর্ষ। তাই আজকে আমি একটা কথাই বলবো, শত্রুকাকু বক্তব্য দেওয়ার পর আমাদের বক্তব্য খুব একটা খাটে না, খুব একটা মনে করি না শত্রুকাকু বক্তব্য দেবেন তারপরে আমরা বক্তব্য দেবো। কিন্তু আমি একটা জিনিস মনে করি যে নেগেটিভ মাইন্ড নেভার গিভ আস পজিটিভ লাইফ। নেগেটিভ মাইন্ড আমাদেরকে পজিটিভ লাইফ দিতে পারে না। আজকে যদি আমরা দেখি, যদি পেপসির সিও, ভারতীয় মাইক্রোটেক্সের সিও, ভারতীয় গুগলের সিও, ভারতীয়, অর্থাৎ আমাদের ব্রেইনের অভাব নেই, আমাদের প্রচুর ব্রেইন আছে। এবং দেখা যায় যে আজিৰ সভাৰ মুখ্য অতিথি সন্মানীয় মিছন ৰঞ্জন দাস সাংসদ ৰাজ্যসভা, মাননীয়সকলৰ যি মহান সেৱা, তেওঁলোকৰ মহান সেৱা আমি সন্মান জনাবলৈ আজি আমাৰ ইয়াত এই অনুষ্ঠানখন আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকল, মুখ্য অতিথিসকল আহি পাইছে। আৰু এক বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ সভাপতি মহোদয় শ্ৰীযুত মিৰুল যাদৱ পাব বুলি মোক ফোন কৰি জনাইছে। আপোনালোকক ক'বলৈ হ'লে বহুত কথা আছে। আৰু শিক্ষক এনেকুৱা মানে এটা, আৰু মই নিজে এগৰাকী শিক্ষক আছিলোঁ 31 জুলাই পৰ্যন্ত। আৰু 1 আগষ্ট 2024 মই আপোনালোকৰ জিলাত বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক হিচাপে যোগদান কৰিছোঁ। গতিকে মই শিক্ষকৰ যি অৱদান সেইটো মই এতিয়ালৈকে শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ পৰিয়াল নিজৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাতা পালন কৰি খুব ভালদৰে শিকায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ আপোনালোকক এই যুগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই বিচাৰোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা আগন্তুক দিনত ৰাজ্যিক ভিত্তিত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা শিক্ষক ওলাওক যিয়ে আমাৰ জিলাৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনে। আৰু আজি এই সভাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ এই জিলাৰ যিকেইগৰাকী কীৰ্তি শিক্ষক আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াত আমাৰ জিলাৰ উদ্যোগত
अंतर्गत हमने ऑनरेबल एमपी के उपस्थिति में जिला का शिक्षक दिवस का प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें कुछ रिटायर्ड और वर्किंग टीचर्स को सम्मान दिया है और उनसे अपेक्षा की है कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था के लिए नई शिक्षा नीति के लिए वो कैसे प्रयास करेंगे, उसके लिए उनको मोटिवेट और सराहा है। आशा करते हैं कि शिक्षा दिवस से हमारे सारे शिक्षक एक मोटिवेशन लेंगे और एक इंस्पिरेशन लेंगे और आने वाले काम में समय में और स्ट्रेंथ और एक्साइटमेंट হয় বা কয়েকদিন পর এক্স্যাক্টলি আপনাকে বলতে পারবো নাওয়েডেজ এই বলতে পারেন বৃহৎ সংখ্যক টাকা মানে এখনও মানুষ ঘোরাফেরা করছে যে আমার টাকা দিয়ে পাওয়া কোথা থেকে কোন জায়গায় কোন ইতিহাসে আছে যে 60 দিনে 10% ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়। আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি, মানে অবিশ্বাস্য কিছু ব্যাপার। তাই আমি মনে করি যে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছেন এবং সেই ব্যাপারে এটা আমি মনে করি যে এসপি লেভেল বা আমাদের স্থানীয় লেভেলে সেগুলো মনিটরিং করা হচ্ছে। আমাদের স্থানীয় লেভেলে সেগুলো কিছু করা হবে না, সম্পূর্ণ ব্যাপার ডিস্ট্রিক্ট থেকে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং সেগুলো কঠোর হাতে সেগুলো দমন করা হবে।